Katika masomo leo, somo la Injili, Yesu anatuletea mfano wa mama ambaye yupo karibu kujifungua, ama ule uchungu wa mama anayekaribia kujifungua, na anawaambia mitume wake kwamba mtahuzunika, mtalia, lakini ulimwengu utakuwa na furaha dhidi ya hayo maumivu yenu. Lakini msikate tamaa, kwa sababu mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Nipo pamoja nanyi siku zote. Ni maneno ya kututia nguvu pale ambapo tunahisi huzuni, tunahisi kukosa furaha. Na hivyo Yesu anatupa huo mwaliko kwamba yupo nasi, tusihofu, tusijali. Na pindi tutakapopitia changamoto na magumu, tukumbuke kwamba ni sehemu ya maisha yetu kama Wakristo, kwa sababu hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Wakati wa maadhimisho ya Alhamisi Kuu, Kristo aliwapa hiyo hotuba ndefu ya kuwaaga, ambayo inachukua karibu sura 3, kuanzia sura ya 13 mpaka sura ya 17 ya Injili ya Yohane. Tusikate tamaa, tusivunjike moyo pale tunapopitia magumu na kukatishwa tamaa, kwa sababu hilo Yesu alilitambua. Inapokuwa ngumu, anatuambia lolote mtakaloomba mtapata. Lolote tutakaloomba tutalipata. Kwa hivyo tuwe na imani hiyo, na katika adhimisho hili kwa namna ya pekee tumuombe Mungu atujalie yale tunayoyaomba tuweze kuyapata.